welcome back to my channel. In this video, I want to tell you about coronavirus and what activities are carried out when Indonesia is struck by a coronavirus outbreak. Before I start, please watch this video, initial language video, which duration of 3 minutes, and how long can make you be aware and stay at home. Belajar dari Italia. Apa yang sebenarnya terjadi di Italia? Apa yang bisa kita jadikan contoh agar tidak terjadi di Indonesia? Kreatif konten ini berasal dari artikel warga Italia, dipersingkat dan dilengkapi data agar lebih mudah dipahami. Tahap 1. Kasus pertama diumumkan. Itu cuma flu. Apa pentingnya pakai masker? Orang-orang ini cuma lebay. Saya kan sehat, gak bakal ketularan. Gak usah panik lah. Tahap 2. Jumlah positif COVID-19 mulai naik signifikan. Cuma beberapa yang kena. Yang meninggal pun hanya orang-orang tua saja yang emang udah punya penyakit. Hidup seperti biasa aja lah. Pacaran, nongkrong bareng temen, jalan-jalan ke mall. Lanjut. Tahap ketiga, jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam 1 hari. Tingkat kematian pun bertambah. 7 Maret, lebih dari 5.000 kasus positif COVID-19. Zona merah diberlakukan di Italia. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas Italia. Sekolah dan universitas tutup, tapi tempat kerja, bar, dan restoran masih buka. Sementara itu, 75% wilayah lain masih menganggap enteng COVID-19. Anjuran mencuci tangan ada di mana-mana, tapi sekadar anjuran dan tak banyak yang melakukan. Tahap 4. Jumlah kasus meningkat pesat. Sekolah dan universitas ditutup selama sebulan. Darurat nasional pun diberlakukan. Rumah sakit menambah kapasitas, seluruh kamar dibersihkan untuk memberi ruang bagi pasien COVID-19. Tapi tak ada cukup dokter dan perawat. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien perlu ICU, tapi ruangannya sudah habis, ventilator habis. Pada titik ini seperti kondisi dalam perang, dokter harus memilih siapa yang akan diobati berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, stroke tidak masuk prioritas karena tidak ada lagi ruang. Sistem layanan kesehatan seketika runtuh. Tahap 5, 9 Maret mencapai lebih dari 9.000 kasus. Seluruh kota Italia lockdown. Orang-orang bisa pergi hanya untuk keperluan darurat dan dalam pengawasan ketat. Semua bisnis masih dibuka karena jika tidak, ekonomi akan runtuh. The video I played earlier was a video of situation in Italy. Many people died. If you don't want to be like that, please stay at home. Jika tidak, ekonomi akan runtuh. Itu kebijakan pemerintah. Mulai ada ketakutan, orang-orang mulai memakai masker dan sarung tangan. Tapi tetap saja, ada anak-anak yang merasa jagoan, masih ingin uji nyali. Pergi ke restoran rame-rame, hangout bareng, minum-minum dan lain sebagainya. Tahap 6. 2 hari kemudian pemerintah Italia berubah pikiran. Semua bisnis harus tutup. Bar, restoran, pusat perbelanjaan, semua jenis toko, kecuali supermarket dan apotek. Penyebabnya, karena dalam sehari yang positif bertambah lebih dari 2.000 kasus. Penduduk yang mau keluar rumah harus mendapat surat izin. Surat izin ini didapatkan dari pos pemeriksaan polisi dan disebar di berbagai lingkungan. Yang melanggar bisa kena denda 3,3 juta rupiah. Bagi pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri, bakal dituntut dengan pasal pembunuhan, hukuman 1-12 tahun penjara. 21 Maret jumlah korban meninggal di Italia terus meningkat melampaui Cina. Sebagai gambaran, luas Italia itu kurang lebih 2 kali Pulau Jawa. Penduduknya lebih dari 60 juta jiwa. Lalu apa yang harus kita pelajari dari Italia? Coronavirus disease, COVID-19, is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Other people and those with the underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiration disease, and cancer are more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down transmission is be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes and how it spreads.
protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol-based rub frequently and not touching your face. At this time, there are no specific vaccines or treatment for COVID-19. However, there are many ongoing clinical trials evaluating potential treatment. Wash your hands several times a day with soap. Keep your hands germ-free using an alcohol-based hand sanitizer. When, after blowing your nose, coughing, or sneezing, after using the bathroom, before preparing or eating food, after gardening or other duty tasks, feeding or stroking your pet, before and after visiting or caring for a sick person. Me and my older sister every day watching Korean dramas and movies like Alternate Service, First Landing on You, The Resident of This Time, Gangnam Movie, Melting Sakti, My Only Love Song, and Hitman, Jumanji, Maleficent, Barbie. Sometimes I feel bored staying at home. My family and I spend our free time by singing, cooking, and I cooking like vegetables, and of course I don't forget to do my homework. Sometimes in a while I fill my free time by playing TikTok application with my family. And I also sometimes covering my favorite song with my family. Tapi ku akan lakukan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin bisa. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupa. And sometimes I clean my clothes and arrange my makeup neatly and clean my bedroom, wash my motorcycle. Yesterday I made chocolate donuts and I think it's really delicious. Woo! And next, every day I do sport. So I hope my body stay healthy and slim. I sport for only 30 minutes and I think that's enough. And after that I drink 1 glass of honey water. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to share my video to your friend and your family and stay at home. My name is
Nadia Yobriani. Goodbye!